श्री रमेश तवडकर जे आसात हांकां 2009 जाल्ल्या एका केसीन हांचेर चार्जशीट जाला. जे चार्जशीट काल जाला तें एक्चुली 2009ची केस ही, म्हणजे कमीत कमी 7 वर्सां चार्जशीट करपाक गेली. हे चार्जशीट डिले जावपा फाटलें कारणय खूब इम्पॉर्टंट आसा. ताका चार्जशीट पुलीस स्टेशनान जे परमिशन्स मागिल्ले चार्जशीट करपाक, जी हायर ऑफिसा कडेन ती SP लेवला पर्यंत वताली आनी थंयच्यान नोटशीट्स ना जाताले, इतलें इन्फॉर्मेशन आसा. जावपाचें जे रिजन्स आसा ताज्या फाटल्यान गव्हर्मेंटान ती रिजन्स क्लियर करची. वी डिमांड दॅट ही शूड रिजायन इमिजिएटली. He should resign immediately, or our honorable CM should ask him to leave. See, we are giving him 15 days time. After that, the course of action we will decide. गोवा फॉरवर्डान मंत्री रमेश तवडकराचो राजीनामो मागला. भाजपा सरकार भ्रष्टाचाराक उर्बा दिता असो आरोप गोवा फॉरवर्डान केला. भाजपा सरकारान मुख्यमंत्र्याच्या मेवण्याक जो IDCचो फील्ड ऑफिसर आसा ताका 1 लाख रुपयाची लाच घेतना रंगे हात धरलेलो. ताका परत कामार घेतला. हातून कसलो तरी नॅक्सस आसा. करप्शनाच्या बाबतीन BJP काँग्रेसी परस पास्ट अशें गोवा फॉरवर्डाक दिसता. मालवणकर जो गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फील्ड ऑफिसर आशिल्लो ताका रेड हँडेड कसो धरलो. सो जेन्ना हाका रेड हँडेड धरलो आनी ताका परत पळय सर्विसी पळय IDC पळय घेतला, हो सामको एक चुकीचो पावंडो. मालवणकर हो आमगेलो मुख्यमंत्री पार्सेकाराला मेवणो म्हणटकर एक नॅक्सस आनी एक दुबाव चड दिसता ताका रोखडो असो रिस्टेट करतकर. आनीक BJP हे करप्शनाचे सिरियस ना हे आमी सदांच म्हणटात, पूण आतां लोकांचें मत अशें आसा की BJP म्हणटा ती BJP वेळार काँग्रेसी परस भरमसाट करप्शन जाला. GIDC ते धरली पळय मालवणकराक, इट इज टीप ऑफ एन आयसबर्ग. कित्याक GIDC भितर प्लॉट आनी जमीन अलॉटमेंट स्कॅम्स पळय आसात ते खूब आसात. तांचे सगळ्यांचे इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय. रमेश तवडकर म्हणटा तो मंत्री आसा, ताणें रिजायन जावप ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ताका कुशीन दवरप, मुख्यमंत्र्यान ताका काडप. सो असली पार्टीन आपणें उदाहरण दिवपा जाय की चार्जशीट फायल केलें म्हणटकर कुशीन वचपाचें. आनी फायनली BJP सदां कितें म्हणटा की ते देश सांबाळपी आनी बाकी लोक आसता ते देश विकपी. सो सांबाळपी म्हणल्यार दाखयत न्ही चार्जशीट फायल केला, कम आउट क्लीन अँड रिजायन. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार, तुकाराम मराठे आनी सावयो डायस.